Hello and welcome to Mogalakwena Concentrators. I hope that your stay with us will be a very positive experience. Here at Mogalakwena Concentrators, we value and care about all our employees, and it is important to us that you stay safe during your visit. We always put safety first, and we thus expect you to comply with all our rules. The purpose of this induction video is to introduce you as a visitor to our operation. The most important safety rule that you must adhere to at all times is never to separate from your host. Please enjoy your visit to Mogalakwena Concentrator. Re a go amogela mo Rustenburg Platinum Mine, Mogalakwena Section Concentrator. Ditaelo tše ke tša baeti fela, e seng motho a nyaka go dira mošomo mo mineng. Ge o feditše go theeletša ditaelo, o tla fiwa lengwalo la bohlatse leo o swanetše go lo swara go wena ka nako tšohle ge o dula moo. Ditaelo tše di molaong tekano ya dikgwedi tše tshelela go fela. Moofisara wa tšhireletšo o tla ikgokagantšha le motho o tla go mo etela. O swanetše go mo emela mo lefapheng la diofisi go fihlela a tle go tšea. Mogalakwena ke open pit operation. Re bea bašomedi ba rena le baeti ba rena boleng. Mo Mogalakwena polokego, maphelo le tlhokomelo ya tikologo di bohlokwa kudu go rena. Re dumela go melao ye meraro yeo e latelago. A zero mindset culture. Re dumela gore dikotsi ka moka di ka thibelwa. A learning organization. Re swanetše gore re be le bonnete ka diphoso tša rena, re be re ithute go tšona gore di seke tša ipušeletša. Simple, non-negotiable standards and rules. Baokamedi ka moka ba na le maikarabelo a go tšea magato. Ka nako eo e tletše go netefatša gore o latela melao ka moka ge o na le dipelaelo o tšea motho o metetšego. She policy. Melao ya rena ya polokego, maphelo le tikologo e tla thuša gore re thibele dikotsi go batho, re fokotše dikotsi go maphelo go bašomedi ba rena ka moka, le go fokotša ditlamorago tša tikologo go kgwebo ya rena. Bašomedi ba rena ga mmogo le baeti ba swanetše go gomela magaeng a bona ba bolokegile mmeleng le maphelong. Re dumela gore kgobadi ya motho o tee ke dikgobadi tša batho ba bantši. She policy e gona go ikgopela. Anglo values. Mo Mogalakwena re ikemišeditše go latela melawana yeo e latelago. Re bea polokego pele. Re diragatša ditshepišo tša rena. Re boleng ebile re a hlokomela. Re tšea magato ka boitshepegi le maikemišetšo. Re sehlopha se tee. Re na le mafolofolo le motlotlo go dilo ka moka tšeo di dirago. Dikatlego tša rena di eme go kamano, hlakano le dikarabo tša batho ba rena ka moka. Setšhaba. Re hlompha le go hlokomela setšhaba sa morošo magona, ebile re a tshepa gore bjalo ka moeti o tla dira go swana le rena. Hazards and risk. Bjalo ka moeti go bohlokwa gore o be le kwešišo ya dikotsi tšeo di amanago ditiro mo kgatišong. Re bolela ka tše dingwe tša polokego, maphelo le dikotsi tša tikologo tšeo di ka tšwelelago. Motho yo o mo etelago o tla go fa tsebo ka botlalo. Bohlokwa bja safety, risk of the operation di akaretšwa, empa ga di felele go šoma malekelekeng goba godimodimo ke go ipea kotsing ye kgolo yeo e tswalaganyago le tshepedišo ya metšhene. Mogalakwena e na le ditsela tšeo di šomišago go laola dikotsi ge o šoma malekelekeng goba godimodimo. Wena bjalo ka moeti ga wa dumelela go dira mošomo ofe kapa ofe ka mo moepong wa rena. TMM, trackless mobile machinery. Mogalakwena Concentrator e na le metšhene ya maemo a godimo yeo e ka bakago kotsi ge fela e sa šomišwe gabotse.
bjalo ka moeti ga ba dumella go šomiša motšhene ofe kapa ofe. Kopano ya batho le difatanaga ke kotsi e kgolo kudu go wena bjalo ka moeti. Re na le ditsela tše dintšhi tšeo re di šomiša go fokotša go thibela dikotsi goba go thibela dikopano tšeo. O swanetše go sepela le moeti wa gago ka dinako ka moka, ebile le seke la sepela lefelong leo go nago difatanaga goba metšhene ka gare e berekago. Dulela kgole le dirišwa tša go sepela goba di ka bakelwa. O seke wa tsena goba wa swara di dirišwa. Metšhene ka moka di tla bakelwa di thoma go šoma dikantorong kgolane ya taolo. Confined space, menyako yeo e sa dumelelwago gore motho a ka tsena e lebelelwa bjalo ka kotsi mafelong a balaodi goba mafelong a wa pitlagantšwego. Motho yo o metetšego o tla go thuša le go šupetša mafelo ao a sa dumelela gore motho a ka fihla. Bjalo ka moeti moepong wa rena ga wa dumelela go fihla mafelong ao a sa dumelelwago go tsenwa. Lifting operation, go kuka ditšhipi tša boima tša metšhene go tliša dipoelo tša dikgobalo tše šoro ge motho a sa dikuke gabotse. Rena bjalo ka balaodi re na le mananeo a wa šetšanego le go kukiwa ga ditšhipi. Ge e le gore ga o na tsebo ya dikotsi tše e kgokagantšhe le motho o moetetšego. Equipment safeguarding, metšhene yeo e dikologago ge e duma e ntšha phišo e kgolo yeo ka feletšago e go bakela kotsi. Bjalo ka moeti ga wa dumelela go šomiša motšhene ofe kapa ofe. Dula o na le motho o moetetšego ka dinako ka moka. Isolation and lockout, mafelo a wanotletšego a tsebega bjalo ka mo batho ba lahlegelwago ke maphelo a bona mo lefelong la rena. Wena bjalo ka moeti ga wa swanela go kgwatha metšhene ka se sengwe le se sengwe seo o swerego. Water bodies, mo Mogalakwena concentrator re na le mafelo ao go nago le metsi a mantši. O seke wa batamela goba wa tsena kgauswi le mafelo ao. Tsela ya go efoga dikotsi, dula o na le moeti wa gago. Bohlokwa bja health risk of the operation include empa ga di felele mo go noise. Tsela ya mošomo wa rena ke go bolela ka kwalakwatšo ya bokgoni go bašomi le baeti. Ke ka moo go nyakaga gore o apare hearing protection ge o tsena lefelong la lešata ka ge o šupetšwa ke maswao goba o laetše ke motho o moetetšego. Airborne pollutants, re na le mananeo ao a lekanego go kgontšha gore tša go amana le mošomo ga di fete dikano. O swanetše go apara diaparo tša tšhireletšo go ya ka mokgwa o o laetšego ka gona ke maswao a go bonagala le melao yeo o filego ke motho o moetetšego. Hazardous substances, re na le mananeo a go netefatša polokego, tshwaro le tahlo ya dilo ka moka tše kotsi. Ga wa dumelela go swara didirišwa tše kotsi. Latela maswao a go bonagala le melao yeo o filego ke motho o moetetšego. Bohlokwa ba go ama tikologo ya mošomo e akaretšwa empa ga di felele. Resource wastage, re na le mananeo a go fokotša tirišo ya dilohlago le go di šireletša. Go fa mohlala, re na le lenaneo la go laola metsi ka ge e le sedišwa se bohlokwa. Ebile re na le energy usage program go fokotša tirišo ya maatla a rena. Pollution, Mogalakwena e ka gare ga tšhireletšo ya mekgwa ka moka ya tšhilafatšo. Balaodi ba rena ba na le mananeo a go lekola ebile ba netefatša gore re fokotša goba go tloša mekgwa ka moka ya tšhilafatšo. Oil spillages, ye nngwe ya ditshwaetšo tša tikologong ya rena ke go tšhologa ga oile. Ditsela di gona tša go fokotša le go laola oile yeo e ka tšhologago. Biodiversity, selo se tee se bohlokwa sa go ama tikologo ke tahlegelo ya biodiversity. Go fokotša le go laola Mogalakwena e amanega le diporotšeke tše ntšhi tša tikologo. Personal protective equipment, apara diaparo ka moka tša go swanela go ya ke ka fao o filego taelo.
apara dieta tša go tswalega tša bofefo ge o tsena lefelong leo. Batho ka moka bao ba tsenago mo open pit ba swanetše go apara PPE e leng molaong bjalo ka a hard hat, safety footwear, reflective clothing, eye protection le tše dingwe tša go nyakega. Alcohol, drugs and firearms. Dinotary, diretefatši, dithunya ga di a dumella go tsena lefelong la mošomo. Ga gona motho ya nwelego madila goba diretefatši yo a tla go dumella go tsena lefelong la mošomo. Diteko tša bonako di tla dirwa. Bjalo ka moeti o a nyakega gore o dire diteko tšeo. Ge e ba diteko di re positive, o ka se dumelle go tsena lefelong leo la mošomo. Pedestrian crossing. Ka mehla go šomiša di-walkway le tsela ya basepela ka dinao. O se ke wa kitima go walkway e no sepela ka tsela e swanetšego. Ge o namela goba o fologa di-stepisi, lebelela mahlakoreng a mararo ka mehla. Surface, vehicle safety, difatanaga ka moka tšeo di tsenago ka mošomong di swanetše go ba tšeo di dumeletšwego go ba tseleng le mootledi a be license ya semmušo. Ge o swanetše gore o tsene lefelong leo la moepo, o swanetše gore o be le pit permit. Mapanta a tšhireletšo a swanetše go aparwa ka nako tšohle. Ga gona motho a dumeletšwego go namela sefatanaga sa go bulega ka godimo. Ga gona motho a dumeletšwego go namela sefatanaga sa go bulega ka morago. Go fola kwae ga go dumelelwa ka gare ga sefatanaga. Latela maswao ka moka a tsela pele o tsena lefelong la mine. Kgonthiša gore sefatanaga sa gago se latela maswao ka moka a tsela pele o tsena lefelong la moepo. Kgonthiša gore sefatanaga sa gago se latela melao ya moepo. Equipment and machinery. E ba go le dirišwa le metšhene. O se ke wa tsena ka gare goba wa swara di dirišwa ka metšhene tšeo ka dirago ka nako ya kotsi goba thušo ya pele. Ka nako ya tšhoganetšo goba kotsi ya go ama batho, dirišwa goba difatanaga e swanetše gore e bego go motho o mo etetšego o tla go bontšha lefelo la polokego. Goba di nngwe goba kotsi ya go akaretša batho, didirišwa goba difatanaga e swanetše go begwa ka bonako go motho o mo etetšego goba kgokaganya le kgoro goba lefapha la tšhoganetšo. Nomoro ya emergency service 083 455 7131. Nomoro gape 083 455 7131. Nomoro ya kliniki *2214. Nomoro gape *2214. E ba le motho o metetšego ka nako tšohle. Responsibilities of visitors. Tsebiša moemedi wa lefelo leo o dula go lona ka dihlare tšeo di nwago goba bofokodi bja mmele e lego tšeo di ka thibelago bogona bja gago ge o etile. O se ke wa tsena lefelong la mošomo o sa fiwa tumello goba o sa felegetšwa ke motho yo o mo etetšego. O se ke wa tsena lefelong la go fenselwa goba la go thibelwa. Šomiša dipini go lahlela matlakala. O se ke wa ba kgahlano le tšwelepele goba wa senya didirišwa go lefelo le lengwe le lengwe la mošomo. Bohlokwa bjo bogolo bja poloka go wena ke gore o se ke wa kgaogana le mohlokomedi goba supervisor wa gago ka lebaka la gore o na le maikarabelo godimo ga gago. Re a leboga go iphile nako ya go theeletša melao ya baeti. Ge o sena bonnete bja molao ka kgopelo, botšiša motho o mo etetšego.